kapiskot. Martes dere sa gabi na. Gabi na. So mapay pag-abot ni Bana. Gabi is evening. Gabi is evening. So gabi na. So nanapod siya gibit-bit ipamalit. No, una na ko ipakita sa inyo ha. Martes shopping. Ayan, nagpalit siya og peach wine. Peach wine? Oo. Lain is ba na pag mingon ko nga I need something like wine, you know? So, di na niya kalimtan, paliton niya nimo. Ingana si my love. So, natay peach, dili lang kay kana. Kani, natay. Dako kayo mga guys. Mao ni siya ang red wine, berry wine. Kani, box. Red berry wine. Naka-box siya, box. So, duha ang wine gipalit ni Hani. Kay og di daw ko ganahan Hani, kani ang akong inumon kay ganahan ko wine nga tamis. Chares! Di ba? Palangga na dis. Next! Sapay gipamalit ni my love. Uy, nagpalit siya o ano po, Raisin Bran cereal, crunchy crunch cereal. Nakita ninyong sa picture? Mao na siya, crunchy. Pwede nimong lanlanon rani with gatas. Pwede rani walay gatas, pwede po butagag gatas, no? Kanang fresh milk lami. Breakfast. So mahimo na tangka na ani, pero actually no. Ayan, crunch na cereal. And then, nasa gipalit nga duha ka tuna. Napalit sa duha ka tuna kay ngano iyang dugangan tong among tuna nga nas counter karon. Duha ka buok kay maghimo siya og tuna bread or tuna melt. Cheers! Tuna. And then, diba? So, bago siya namalit, kitawagan pa ko niya. Pareha gahapon. Diba? Kung unsa tong akong gustong ipapalit. So, nagpapalit ko ni Honey o kaning wipes, no? Wipes na kaning panghinlos kasilyas, no? Panghinlos kasilyas, kanang pang-wipe. Kanot na naman me. Last na lang tong duha. So, now we got enough butt paper to last a couple days. Yeah. So, mao ni siya. So, nasa gipalit nga toilet paper. Di lang ako ipakita. Kaya naman That's not toilet paper, that's wipes. No, the one you put it away. Oh, the butt paper? Yeah. So, this one is wipe. Wipes money. I got you lots of them. Yes. How much is the three of them? You got sale? Like $11. So, on sale or no? Wow. Okay. So, mo ni siya guys. Ang ipamalit ni my love. Karong Yeah, tuna. gabi una. So maybe somebody's nice and makes tuna melts. Yeah. Mo ni karon ang iyang What do you ipamalit. think? Is somebody gonna be nice and make tuna So, melts? that's it for today's vlog. Ako'y magpaalam na. Bye-bye. Is somebody Bye. gonna nice and make tuna melts?